jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online hari ini, hari Minggu 3 Januari 2021 dari gereja kami Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda pada edisinya yang ke-49. Marilah saudara-saudara kita beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang penuh cinta kasih. Gezegende gemeente van de Heer, lieve broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft, goedemorgen. Ik heet u allen welkom bij deze online dienst, zondag 3 januari 2021, van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland, de 49e editie. Laten we met vrede en vreugde God aanbidden, want Hij is de liefdevolle God. Laat ons beginnen. Mari kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen de werken zijner handen. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Vrede van God zij met ons allen. Amin. Nas pembukaan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang kedua, yang bunyinya demikian. De aanvangtekst is te vinden in Jesaja 60, vers 2, en die luidt als volgt. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lieve broeders en zusters, gemeente die de Heer Jezus lief heeft. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-60, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. De Bijbellezing op deze zondag is genomen uit het Oude Testament, het boek Jesaja, hoofdstuk 60, de versen 1 tot en met 6. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan berita firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Voordat wij het woord van God gaan lezen en erover denken, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Engkaulah Sang Firman yang hidup. Engkaulah Sang terang dan hidup. Engkaulah Juru Selamat kami. Di saat ini kami membuka hati, telinga serta pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kami mohon meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu yang kudus, yang menjadi pelita dan terang untuk menerangi jalan-jalan kehidupan kami di tahun yang baru ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berdoa di dalam nama-Mu.
Jezus Christus, u bent het levende woord, het licht en het leven. U bent onze redder. Op dit moment openen wij ons harten, onze oren en onze geest om uw woord te ontvangen. Wij vragen om uw woord in ons leven te verzegelen. Mogen wij openstaan voor uw heilige woord, dat een kaars en een licht is om onze levenswegen in dit nieuwe jaar te verlichten, tot op de dag dat de Heer Jezus weer terugkomt. Dank u wel, Heer Jezus, dat wij in uw naam mogen bidden. Amin. Yesaya 60, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, yang demikian bunyinya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. In het Nederlands, de heerlijkheid van Sion. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie. Zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen. Uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. Het vermogen van de heidenvolken zal naar u toekomen. Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Eva. Zij allen uit Sheba zullen komen. Goud en wierook zullen zij aandragen. Zij zullen de loffelijke daden van de Heere boodschappen. Saudara-saudara, sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan kepada kita semua. Tot zover leidt het woord van de Heer voor ons allen. Berbahagialah setiap saudara-saudara yang mendengarkan akan firman Tuhan dan mau memberikan diri dipimpin dan dituntun oleh firman itu dari hari ke hari. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en zich van dag tot dag door dit woord wil laten leiden. Terpujilah Christus, Christus zij geprezen. Halleluja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut bersyukur Tuhan karena kita boleh dibimbing, dijaga, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan sampai pada hari ini.
hari Minggu yang pertama di tahun 2021. Kita sadar bahwa kehidupan kita tidak hanya mengalami masa-masa yang senang, penuh kegembiraan dan sukacita, tetapi juga masa-masa yang sulit, yang penuh pergumulan yang hebat. Seolah-olah kehidupan kita ditutup dengan awan yang gelap. Awan gelap masih menutupi perjalanan kita di tahun yang baru ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, firman Tuhan mau datang bilang for-ketong semua selaku orang-orang percaya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Seruan Yesaya di tengah-tengah kesulitan ini, pertama-tama Yesaya sampaikan kepada umat Israel di kota Yerusalem untuk bangun dan pergi menantikan Tuhan yang akan datang dengan kemuliaannya di Sion. Terang yang datang adalah Tuhan sendiri. Tuhan datang dan bertakhta di Sion. Karena kota Yerusalem sudah hancur dan menjadi gelap. Sebagian masyarakat dibawa ke Babel, sedangkan mereka yang tinggal di Yerusalem hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Orang Israel sadar bahwa hancurnya kota Yerusalem diakibatkan dari cara hidup mereka yang melawan kehendak Tuhan. Hal itu menjadi pergumulan dan doa orang Israel bertahun-tahun lamanya. Namun akhirnya Tuhan menjawab pergumulan mereka. Tuhan mau kembali menjadi pemimpin atas umatnya. Tuhan datang berarti Israel akan mendapat kekuatan baru. Dan Tuhan mau mengatur hidup mereka menjadi baru pula. Tuhan datang agar kota yang sunyi, kota yang gelap, miskin akan menjadi kota yang ramai, yang terang, dan masyarakatnya akan hidup di dalam damai sejahtera dan tidak ada lagi penindasan. Tuhan datang tidak saja membebaskan umat Israel yang tertinggal di Yerusalem, tapi juga kepada orang Israel di tanah pembuangan. Mereka juga akan dibawa pulang ke Yerusalem oleh kuasa dan kebesaran Tuhan. Raja Koresi izinkan seluruh orang Israel pulang ke Yerusalem. Dan Tuhanlah yang akan membuat segalanya baru bagi orang Israel. Kemuliaan Tuhan bersinar atas kota itu. Maka terbuka lagi hubungan kerjasama dengan bangsa lain yang membantu kehidupan ekonomi menjadi lebih baik. Sehingga negeri yang hidup miskin, yang hidup menderita, menjadi negeri yang kaya dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya sudah dinubuatkan tempo dulu oleh Nabi Yesaya. Kelahirannya baru saja kita rayakan tanggal 25 Desember kemarin. Sedangkan kegelapan adalah lawan daripada terang yang melambangkan kuasa dosa dan kuasa iblis. Terang yang benar, yaitu Yesus Kristus telah datang dan korbankan hidupnya demi menyinari dunia yang gelap ini. Tapi kenyataannya saudara-saudara, dunia tidak menerima terang itu. Tapi terang itu tetap pancarkan sinarnya. Sebagaimana Israel menjadi terang, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebagaimana Israel menjadi titik perhatian bangsa-bangsa. Demikian pun saudara dan beta selaku gereja. Biarlah tetap bersinar. Bersinar terang bagi kemuliaan Tuhan.
agar bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Tugas menjadi terang saudara-saudara adalah tugas saudara-saudara dan beta selaku anak-anak terang. Tugas yang harus ketong tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan pada hari ini katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita akan sukses. Kita akan berhasil di dalam apa saja yang kita rencanakan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita taat kepada terang firman Tuhan yang berikan arah yang baik untuk kita. Firman itu memberi harapan untuk kita di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan. Kuasa terang itu memberikan kita aktif untuk kerjakan tugas-tugas kita. Ingat Tuhan Yesus bilang, saudara-saudara, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak pernah akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, sering, banyak kali, awan gelap turun menutupi permukaan bumi. Banyak kali awan gelap menutupi perjalanan kehidupan kita ke depan, saudara-saudara. Sehingga kita tidak dapat melihat dengan jelas arah mana kita harus berjalan. Tetapi ketika cahaya bersinar, terang bersinar, hilanglah awan yang gelap itu. Itu berarti awan gelap tidak dapat pele atau tidak dapat halangi sinar kasih Tuhan, cahaya daripada Tuhan. Artinya kekuatan dosa, kegelapan, kesakitan, bahkan sampai kepada maut sekalipun tidak dapat menguasai terang Tuhan yang bersinar atas kehidupan orang-orang percaya. Terang selalu menang atas kegelapan, saudara-saudara. Mungkin dalam ketumpung hidup, katong alami susah, katong menangis, katong tumpahkan air mata karena berbagai peristiwa, berbagai kejadian terjadi dalam ketumpung hidup. Sakit atau bahkan sampai mati. Dan kita merasa, saudara-saudara, seolah-olah Tuhan itu jauh pas sekali dari ketumpung hidup. Katong bisa lihat dan rasakan lagi kehadirannya dalam ketumpung hidup. Akan tetapi sebenarnya, saudara-saudara, Tuhan ada dan sertai ketong dengan sinar kasih-Nya. Katong alami awan gelap, yaitu penderitaan hidup di dunia ini, agar ketong belajar mengenal kasih Tuhan itu. Ketong belajar untuk tetap berjalan di jalan terang itu. Meskipun kenyataan awan gelap, kehidupan yang kita alami bikin kita sepertinya merasakan sinar kasih Tuhan. Tetapi terang kasih Tuhan tidak pernah berhenti bersinar atas hidup saudara dan beta. Ia menjaga kita di perjalanan menuju tujuan yang kita harapkan. Kiranya firman Tuhan mau terangi ketumpung perjalanan di tahun yang baru ini, saudara-saudaraku. Gezegende gemeente van de Heer, mijn geliefde broeders en zusters. We moeten God dankbaar zijn.
Omdat wij tot nu toe door God geleid worden, behoed en gezegend. Dat wij vandaag met z'n allen de eerste zondag van het nieuwe jaar zijn ingegaan. Het jaar 2021. Wij beseffen dat ons leven niet alleen goede tijden doormaakt, vol vreugde, maar ook moeilijke tijden vol strijd en verdriet. Het is alsof donkere wolken ons leven bedekken. Ze bedekken onze levensreis in dit nieuwjaar dat nog een geheim voor ons is. In deze moeilijke tijd zeg het woord van God tot ons allen. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Vers 2 van onze schriftlezing. Jesaja riep alle Israëlieten van de stad Jeruzalem om op te staan en de Heer met al zijn heerlijkheid, het licht van de eeuwige, op te wachten. Dat licht is de Heer zelf. De Heer komt en zetelt in Sion, want de stad Jeruzalem was verwoest en door de duisternis bedekt. Een deel van de bevolking werd weggevoerd naar Babel, terwijl zij die in Jeruzalem achterbleven in armoede en ellende leefden. De Israëlieten beseffen dat de verwoesting van de stad Jeruzalem het gevolg was van hun levensstijl die in tegenstrijd was met de wil van de Heer. Dit werd dan ook een jarenlange worsteling en bidden van de Israëlieten. De Heer beantwoordde uiteindelijk hun gebeden. De Heer wilde weer een leider zijn voor zijn volk. De Heer komt, wil zeggen dat zij de nieuwe kracht ontvangen en hun leven zo regelen dat het weer als nieuw werd. De Heer komt omdat de stad die verlaten, donker en armoedig is, een gezellige stad zal worden, vol licht. En de inwoners weer in vrede zullen leven, er geen onderdrukking meer zal zijn. Gemeente, de Heer komt niet alleen voor de achtergebleven Israëlieten, maar ook aan de Israëlieten in het land van verbanning, dat ook zij teruggebracht worden naar Jeruzalem door de macht en de grootheid van de Heer. Koning Kores gaf toestemming aan alle Israëlieten om naar Jeruzalem terug te keren. Toch is het de Heer die alles nieuw zal maken voor de Israëlieten. De grootheid van de Heer schittert over de stad en maakt een opening in de samenwerkingsrelatie met andere volken die helpen om het economisch leven weer goed te maken. Waardoor het land dat in armoede en ellende had geleefd, weer rijk land wordt met de zegen van de Heer. Lieve broeders en zusters, Jezus Christus is het echte licht die destijds werd geprofeteerd door de profeet Jesaja, waarvan wij nog maar net zijn geboorte hebben gevierd. Terwijl de duisternis, die de macht van de zonde en de duivel symboliseert, het tegenovergestelde is van het licht. Het echte licht heeft zijn leven opgeofferd om in de donkere wereld te stralen. Het feit is dat de wereld het licht niet accepteert, maar het licht blijft stralen.
Zoals Israël het licht door de wereld is geworden. En het is een centrale punt voor de volkeren. Zo is het ook met de kerk. Laten we stralen om Gods eer, lieve broeders en zusters. Zoals staat geschreven in vers 3. Alle volken zullen op uw licht afkomen. De taak om te stralen is uw taak en mijn taak. Door onze woorden en daden. Zoals het woord zegt. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Lieve broeders en zusters. Wij zullen succes boeken in alles wat wij plannen en uitvoeren. Als wij gehoorzaam zijn aan Gods woord die ons de goede richting geeft. Hij is altijd aanwezig en geeft ons hoop te midden in ons lijden. De kracht van het licht maakt ons actief om onze taak uit te voeren. Jezus zei tegen ons allen, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Johannes 8, vers 12. Gemeente in de Heer Jezus Christus. Soms zagen we de donkere wolken de aarde bedekken. We kregen geen goed zicht. Maar zodra de zon schijnt, verdwijnt de donkere wolken. Uit die ervaring kregen we een beeld dat de donkere wolken de zon niet kan hinderen om te stralen. Dit betekent dat de macht van de dichte duisternis of de macht van de zonde, de macht van de ziektes en zelfs de dood niet over het licht kan heersen, lieve broeders en zusters, die op ons, de gelovigen, straalt. Het licht overwint altijd. Wij hebben in ons leven verdriet moeten meemaken. Door de verschillende gebeurtenissen. Of door pijn, door ziekte, etc. Alsof God ver weg is. En wij zijn aanwezigheid niet voelen en zien. Wij worden onzeker en bang om verder te gaan. Maar eigenlijk, lieve broeders en zusters, is God altijd met ons. Hij is namelijk Immanuel. Hij gaat met ons mee, met zijn stralende licht in onze reis, hoewel door omstandigheden wij zijn licht niet voelen. Zijn stralende licht op ons leven eindigt nooit, broeders en zusters. Hij wacht over ons, onderweg naar onze bestemming, waar wij op hopen, mits wij stralen om Gods eer. Mocht het licht van het woord over ons stralen, onderweg in dit nieuwe jaar. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Laat ons in gebed gaan. Bapa surgawi yang bertahta di tahta ketinggianmu yang di sorga. Engkaulah sumber hidup yang memberikan kehidupan kepada kami. Engkaulah sang terang yang menyinari akan kehidupan kami. Engkaulah juru selamat yang menyelamatkan akan kami.
Kami boleh ada sampai di saat ini Tuhan, semata-mata karena anugerah dan perkenan-Mu Bapa. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah. Segala puji, syukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan yang biarpun kami tidak boleh beribadah bersama-sama dalam rumah-Mu yang kudus karena wabah coronavirus. Tetapi lewat online dance ini, kami tetap bisa melayani-Mu ya Tuhan, melayani akan domba-domba-Mu. Bolehkah Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu yang sementara mengikuti ibadah online ini? Jaga lindung dan peliharakan mereka semua Tuhan daripada segala yang jahat. Berkatilah kedua saudara kekasih kami, Saudara Paul Atuputi dan Penatua Nanlohi. Mereka bekerja sungguh amat keras supaya ibadah online ini bisa berjalan teristimewa Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa yang sibuk, masa-masa Natal, di mana mereka bekerja lebih keras lagi supaya ibadah online bisa pada waktunya kami bisa mengikutinya ya Tuhan. Terima kasih yang Tuhan ada selalu dengan mereka berdua. Meskipun mereka harus korbankan tenaga dan waktu untuk ibadah online ini. Tapi ingatlah mereka ya Tuhan, bahwa semua pengorbanan dan usaha mereka tidak pernah akan sia-sia. Karena Tuhan akan memberkati dan menolong akan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur Engkau karena kami boleh masuk di hari Minggu pertama tahun yang baru ini. Perjalanan kami, ya Tuhan, sungguh sangat panjang dan masih rahasia. Apa yang nanti kami temui satupun tidak kami tahu. Dan terlebih dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, di mana seakan-akan awan gelap menutupi akan kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami tetap percaya kepada Yesus Kristus yang adalah terang dunia ini, yang sempat menerangi akan kehidupan kami memasuki tahun yang baru ini. Engkau pegang tangan kami dan berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan serta kesehatan yang baik, agar masing-masing kami, anak-anak-Mu, anak-anak terang, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan kami tetap hidup, dituntun dan dipimpin oleh terang sinar-Mu, ya Tuhan Bapa yang ada di sorga. Semua yang kami rencanakan untuk dilakukan di tahun ini kiranya diberkati oleh-Mu Tuhan. Bila kami ada dalam kesukaran, bila kami berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup, Engkau datang tolong kami dan selamatkan kami Tuhan. Semoga tahun ini menjadi tahun sukacita dan damai sejahtera, tahun rahmat Tuhan. Kami berdoa kepada semua orang yang ada dalam keadaan-keadaan yang sukar sulitnya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan datang dan tolong mereka sekalian ya Tuhan. Tolong gereja-Mu di dunia ini, persekutuan gereja-gereja di dunia ini, persekutuan gereja-gereja di Belanda, persekutuan gereja-gereja di gereja-gereja Maluku yang ada di tanah asing ini. Gereja Tuhan di Indonesia, gereja Tuhan di Maluku, biarlah kami tetap ada dan aktif, setia dan taat bersaksi dan melayani-Mu. Kami berdoa kepada gereja kami NGPMB dari tingkat sinode sampai kepada semua anggota jemaat, organisasi-organisasi gereja, orang tua-tua, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Lindungilah dan jagalah kami semua ya Tuhan. Masyarakat Maluku yang ada di Belanda, yang terpencar di sana sini, sampai di tanah air yang tercinta, kiranya Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati mereka semua. Kiranya kami tetap merasakan akan bimbingan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Trouw Hemelse Vader, U die regeert op hoge troon in de hemel. U bent het leven, het licht en de redder.
U schenkt ons het leven, verlicht onze levenswegen en redt ons. Dat wij hier mogen staan, o Heer, het is niet omdat wij sterk en moedig zijn, maar vanwege uw genade en uw welbehagen. Alle eer, dank en glorie is aan u. Bedankt voor de gelegenheid op dit moment u te aanbidden. Wilt u al de gemeenteleden die online dienst volgen zegenen, Heer? De Heer Paula Tuputi en ouderling Rob Nanlohi, die trouw en hard werken om de online dienst op te nemen en goed uit te zenden. Mogen door u gezegend worden, o Vader. Geef ze de wijsheid, de kracht en de goede gezondheid. Uw woord hebben wij gehoord. Verlicht ons levensweg met uw stralende licht, zodat wij niet hoeven te vrezen, maar een kinderen van het licht zijn, die u blijven getuigen, ondanks de moeilijkheden en onzekerheden die wij doormaken. Wij geven heel ons leven in dit nieuwjaar in uw machtige handen. Wees ons nabij in alles wat wij gaan plannen of doen, thuis, op ons werk, op school met onze kinderen en waar wij ook mogen bevinden. Geef onze wijsheid, de kracht en goede gezondheid, zodat wij al ons werk, onze verantwoordingen goed kunnen verrichten. Behoed ons tegen al het kwade, gevaren en ziektes. Wanneer wij op de proef worden gesteld, versterk ons geloof en hoop, Vader. Troost ons wanneer wij verdriet hebben en treurig zijn. Wanneer wij door onze toedoen van onszelf of anderen in zonden zouden vallen, wijs ons de weg. Geef ons wat wij nodig hebben, o Heer, alles uit uw genade. Mogen dit nieuwe jaar een gezegend en goed jaar in goede gezondheid voor ons allen. Wij bidden voor mensen die ziek zijn. Wilt u ze genezen, Heer? Voor hen die zware lasten moeten dragen, problemen hebben, kom hen ten hulp. Wij zijn de weg, Heer, en dragen lasten samen met hen. U bent onze toevlucht, onze vesting, blijft altijd bij ons, dag in, dag uit. Heere God, wij bidden voor de synodebestuur van de NGPMB, de predikanten en hulppredikanten, kerkenraden, kerkorganisaties, vrouwverenigingen, OOZ en alle leden. Blijf ons nabij, behoed en bescherm ons. Leid ons met uw Heilige Geest, opdat wij trouw, ijver en in gehoorzaamheid u mogen dienen. Wij bidden voor uw kerken in de hele wereld, de Nederlandse kerken, de Molukse kerken, de kerken op de Molukken. Leid uw kerken opdat zij trouw het missiewerk blijven voortzetten. Voor het Molukse volk hier in Nederland, op de Molukken en die verspreid is over de hele wereld, mogen wij onder uw goede bescherming en begeleiding leven. Wij vragen u om onze zonden te vergeven, opdat wij onze medemens ook kunnen vergeven. Verhoort ons gebed, o Heere. Dit alles vragen wij u in de naam van Jezus Christus, het licht van de wereld, die ons, het onze Vader, leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Saudara jemaat, sebelum kita semua bercerai satu dengan yang lain, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah akan Tuhan pemberkat. Broeders en zusters, heft uw harten en uw gedachten omhoog tot de Heer en ontvang zijn zegen. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami ucapkan you semua pun selamat hari Minggu dan selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021. Semoga Tuhan sayang dan berkati ketong semua. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.